हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाली है 2D शेप्स, हार्ट, ट्रायंगल, हेक्सागन। बच्चों ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हार्ट, ट्रायंगल, हेक्सागन, स्टार, स्क्वायर, सर्कल। हार्ट शेप, रेड कलर। ट्रायंगल, ग्रीन कलर। हेक्सागन, येलो कलर। स्टार, ब्लू कलर। स्क्वायर, ब्लैक कलर। सर्कल, ऑरेंज कलर। हार्ट, रेड कलर। ट्रायंगल, ग्रीन कलर। हेक्सागन, येलो कलर। स्टार, ब्लू कलर। स्क्वायर, ब्लैक कलर। सर्कल, ऑरेंज कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।